Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of you. How are you today? Yeah, I'm good too. Okay, before we start our lesson, one of you please lead us in prayer. Hilmi, could you lead us in prayer? Okay. Yeah, thank you Hilmi. Okay, Captain, where are you, Captain? Okay, who is not attend the class? Okay, all of you attend the class, right? Ya, jadi semua hadir ya. Baik, terima kasih. Good job. Today we will learn about new material. But before we continue, I want to ask you some question. Did you still remember what we are learned last week? Okay? Yeah. Solve functional text. So we also learn about solve functional text today. But let me know, in this classroom, who is celebrate birthday? Any one of you? Have you ever received a card? Maybe someone sent you a card on your special moment. I mean, maybe on your birthday, on your success. Yeah. Oke. Jadi kalau kalian pernah menerima kartu ucapan dari seseorang di momen apa saja yang menjadi spesial momen buat kalian ataupun hal lainnya, itulah yang akan kita bicarakan, yang kita diskusikan hari ini. Okay. We are talking about greeting card today. So what is the purpose? Let me tell you. First, I will divide you into group. Jadi dalam kelompok nanti, your task is to identify the informasi yang ada di dalam greeting card. Okay, second, in the same group, dalam kelompok yang sama, you will design a project. Ya, kalian akan mendesain sebuah project sederhana about greeting card. Jadi seperti apa? Nanti kita akan membahasnya selama pelajaran ini. Let me show you some example of greeting cards. Okay, I have it. Could you see it? Okay, this is the example of greeting card for Mother's Day, and then this is for success. Okay, I have another one. Yeah, a real greeting card. Could you see it? If I close the phone like it, that you see? Ya, ini hasil kreasi kakak kelas kalian tahun lalu, greeting card ya, untuk what moment is it? Oke, untuk hari ulang tahunnya. Ini dari kertas bekas jilid. Jadi kalian bisa melihat bagaimana ini difungsikan for someone's birthday and could create in the beautiful card like this. Nah, masih ada beberapa contoh ini. Silahkan lihat. Oke, saya ingin kalian mengamati ya contoh dari greeting card yang telah dibuat kakak kelas kalian ini, dan coba ada yang mau mengajukan pertanyaan tentang greeting card ini, atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, saya persilahkan. Ya, oke, benar. Ini memanfaatkan kertas bekas dan juga daun kering ya. Oke, ya baik. Lihat. Ya. Kemudian, how about this one? Ya, beautiful card ya. Take a look for this one. Ya, okay. Someone make it for Mother's Day. Ya, cantik sekali ya. Baik. Oke. Ada yang mau memberikan pendapat mengenai ini? Atau kira-kira saya bantu ya dengan pertanyaan, apa tujuan seseorang mengirimkan greeting card menurut kalian? Dibuat seindah ini untuk apa? Oke, benar sekali ya.
someone made it for make a memory. Ada yang membuat ini agar apa yang disampaikannya, perasaannya itu tersampaikan secara lebih tulus ya. Jadi membuat ini supaya penerimanya itu bisa menyimpannya, kemudian mengenangnya, dan ada yang membuat ini supaya lebih touch, lebih mengena, menyentuh seseorang. Ya, benar sekali. Oke, baik. Ini juga demikian. Ya, unik sekali bagaimana kakak kelas kalian membuat ini untuk special moment. Iya. So, let you see. Ada kancing bekas yang digunakan, kemudian oke, good. Ya, dari kertas bekas juga, lalu dihias sedemikian rupa dan ditulis di situ Happy Teacher's Day. Ada pantunnya juga. Oke. Have you sit in group? Ya, jika sudah, silakan diskusikan the worksheet that I have shared to you. Please don't forget to put your member and also let's identify what type of greeting card, the purpose, the receiver and sender, also the expression. This is also will be used for your projects later. Jadi berdasarkan aktivitas dari worksheet ini, nanti kalian diskusikan untuk project yang akan kalian buat. Diskusikan di dalam kelompok what theme or topic that you choose, greeting cards-nya untuk momen spesial apa, and also when you will do that. Ya, kapan kalian akan melakukan atau mulai mengerjakan proyek tersebut, bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian nanti silahkan dirancang pula desain seperti apa yang ingin kalian buat dalam greeting card kalian. Bisa menggunakan contoh seperti yang saya tunjukkan tadi, atau juga silahkan search on YouTube. There are so many greeting card that you can create ya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Oke. Baik. Jika sudah, silahkan worksheet-nya itu kalian letakkan di atas meja kalian. I will guide you for each group. Ini saya bimbing di setiap kelompok, nanti saya akan lihat bagaimana perkembangan dari rencana yang kalian buat. Ya, apakah itu memungkinkan untuk pertemuan selanjutnya kita diskusikan atau seperti apa? Oke, are you ready? Oke, thank you. Oke, I have checked group to group. And you have make a good planning. Okay, give applause for all of you. Yeah, thank you. Okay, don't forget I just give you 4 days to do your project and also make your report. Tadi sudah saya cantumkan format laporan yang akan menjadi poin dari project yang akan kalian buat. So, don't forget to always discuss it with your members. Ya, diskusikan. Jika ada kendala, sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau mungkin dikurangi, silahkan diskusikan dengan anggota kelompok. Seperti tadi ada beberapa kelompok yang mencantumkan more money, uang tambahan untuk membeli hiasan dari greeting card. I remind you this project is to minimize your cost, ya, untuk meminimalisir pengeluaran kalian dalam membuat greeting card, sehingga manfaatkan benar-benar yang ada di sekitar kalian saja. Okay, are you understand I mean? Okay, well done. So, based on your activity today, please make conclusion or reflection. How do you feel about our teaching learning process today? Okay, are you happy? Okay, thank you. Yeah, and what is point that you get from this teaching learning process? Okay, how to recycle? Okay, good job. Ya, benar sekali. Jadi itulah hal-hal yang kita dapatkan dari proses
pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Thank you very much for your participation, and don't forget to continue it in your group, and also please be sure that you will make it seriously so the result also is good. Okay? Yeah, baik. Before we close our meeting, please one of you lead us in prayer. Okay, thank you. Thank you for your attention. Thank you for your participation, and see you next week. Okay, good morning. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Yeah, today we will continue our activities that we have did it in the previous meeting. Okay, before we start our lesson, one of you please lead us in prayer. Yeah, thank you. You have sit in group, and I have a question for you. Did you finish your greeting card? Okay, how about the report? Okay, thank you for doing it. Yeah, please put on the table the report and also your greeting card, so I can see how you develop it for your project, and also I will know how your progress about finishing it. Today's activities are to discuss about the result of your greeting card and also your report. Jadi setiap kelompok akan menyampaikan hasil dari proyek yang telah dibuat berupa greeting card tentunya, kemudian the report, ya, laporan sederhana yang sudah kalian susun. Okay, I want to check. Are the groups complete? Yeah, how about the members? Okay, ya, good job. Sebentar, silakan. Ketika saya memanggil nama kelompoknya, silakan maju, kemudian menyampaikan hasilnya. Untuk format penilaiannya, itu ditentukan berdasarkan proses yang telah kalian lakukan, baik dari perencanaan, kemudian desain produk, lalu tentunya the report, ya, laporannya yang paling penting. Oke, baik, I give chance for you to prepare it. Are you ready? Okay, I call group 1 with all the members. Please come here and please explain about your project and also your report, and then group 2, 3 till 4. Okay? Time is given for you. Thank you for all groups that have discussed about your project and also your report. Yeah, I appreciate it. You have do it well and you get the good result. Yeah, give applause for all of you. Okay, yeah, don't forget to pay attention for all the inputs I have given to you, especially on your report. Ya, jadi ada beberapa report tadi yang menggunakan kata-kata yang masih keliru. Tolong diperbaiki sebelum kemudian dikumpulkan kepada saya. Now, I want to know about your experience during this project. Silakan sampaikan pengalaman kalian mengenai hal-hal positif apa saja yang kalian dapatkan selama melakukan project ini. Oke, silakan group 1. Oke, good. You have your own creativity. Ya, right. Jadi selama proses ini kalian menemukan kreativitas lain, bakat lain yang kalian miliki dalam mengkreasikan sesuatu. Okay, thank you. How about another group? Did you get some positivity from these activities? Okay. Yeah, you can make something from the second things.
kalian bisa mengkreasikan sesuatu dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian. Misalnya kertas bekas tadi seperti yang sudah kalian sampaikan, lalu menggunakan bunga-bunga yang dikeringkan. Ya, that's good idea. Ya. Kedepannya kalian bisa menjadi pelopor dari recycle. Itu hal yang positif di tengah persoalan lingkungan hidup sekarang. Ya, luar biasa, excellent. Are you excited for this activity? Okay, why? Karena berhasil menemukan bakat baru, kreativitas baru. That's good point. What else? Ya, good. Ya, bisa menulis greeting card dalam bahasa Inggris. Selain itu, kalian sudah melalui proses ini dari pertemuan sebelumnya hingga pertemuan yang terakhir ini. Ya, kedepannya ini akan menjadi motivasi bagi kalian untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Ternyata belajar bahasa Inggris cukup menyenangkan ya. Thank you for today. Now we close our meeting. Please, one of you lead us in prayer. Thank you. See you next meeting. Keep good work. Dan jangan lupa untuk terus berusaha ya, menemukan hal-hal positif di sekitar Anda, di sekitar kalian, termasuk dari hal yang telah kita lalui selama beberapa kali pertemuan membahas topik greeting card ini. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.